अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी छठी वीडियो है और वीडियो में हमेशा की तरह जैसे आपको पता है हम सबसे पहले इंग्लिश को सुनेंगे और उसके बाद हम उसको उर्दू में समझेंगे, फिर एक दफ़ा फिर हम उसको इंग्लिश में सुनेंगे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। Lena holds a glowing stone that hums softly in her hands. She watches it every night, waiting for something to happen. What secret is hidden inside this ancient gem? Who created it? And why did it find her? Last night, the stone floated in the air and whispered her name. She stepped back, unsure if it was real. Why didn't anyone hear it except her? Where had it been before she found it in the forest? Tomorrow, she will return to the old tree where it first appeared. She will be alone, surrounded by silence and stars. By sunrise, will something magical awaken inside her? When will the stone reveal its true purpose? How does she unlock its power without losing herself? Which path should she take, light or shadow? She has felt both peace and fear in its presence. The stone glows brighter, as if answering her thoughts. तो स्टोरी को सुनने के बाद चलिए अब हम इसको समझते हैं उर्दू में। तो स्टोरी में हमारा पहला जुमला था लीना होल्ड्स अ ग्लोइंग स्टोन दैट हम सॉफ्टली इन हर हैंड, यानी लीना एक नाम है लड़की का, होल्ड पकड़ती है, अ ग्लोविंग एक चमकता हुआ, स्टोन पत्थर, दैट जो हम सॉफ्टली गुनगुनाता है आहिस्ता से, इन हर हैंड्स यानी उसके हाथ में। लीना होल्ड अ ग्लोइंग स्टोन दैट हम सॉफ्टली इन हर हैंड्स, लीना एक चमकता हुआ पत्थर पकड़ती है जो उसके हाथों में आहिस्ता से गुनगुनाता है। आगे है शी वॉचेज इट एवरी नाइट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। शी वो वॉचेज देखती है इस इट उसे एवरी नाइट हर रात, वेटिंग इंतज़ार करते हुए, फॉर के लिए, समथिंग कुछ, टू हैपन होने के लिए या होने का। शी वॉचेज इज एवरी नाइट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, वो हर रात उसे देखती है जैसे कुछ होने का इंतज़ार कर रही हो। तो आगे है व्हाट सीक्रेट इज हिडन इनसाइड दिस एंशन जेम। व्हाट का मतलब क्या, सीक्रेट राज इज है, हिडन छुपा हुआ, इनसाइड अंदर, दिस इस। आगे है एंशन, एंशन का मतलब होता है कदीम। आगे है जेम, जेम का मतलब होता है स्टूडेंट एक जो खास पत्थर होता है, यानी नगीना पत्थर, जो खास पत्थर होता है उसे जेम कहते हैं। व्हाट सीक्रेट इज हिडन इनसाइड दिस एंशन जेम, इस कदीम पत्थर में क्या राज छुपा है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें ये क्वेश्चन वर्ड आ गए, यानी व्हाट, व्हाट जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन वर्ड की क्लास जो है ये हमने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो आप जाकर उस क्लास को अटेंड कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन वर्ड समझ में आ जाएगा। तो आगे हमारा है हु क्रिएटेड इट एंड व्हाई डिड इट फाइंड हर। हु का मतलब होता है किसने क्रिएटेड बनाया, इट इसे, एंड और, व्हाई डिड इट क्यों ये किया, यानी फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाया या चुना, उसे, हर फाइंड पाया या चुना। आगे है हर, हर का मतलब उसे। हु क्रिएटेड इट वाई एंड वाई डिड इट फाइंड हर, इसे किसने बनाया और इसने लीना को क्यों चुना। यहाँ लीना का नाम नहीं आया, यहाँ हर आगे यानी बात लीना की कर रहा है, तो यहाँ इसलिए हम हर भी लगा सकते हैं और लीना भी लगा सकते हैं। इसे किसने बनाया और इसने उसने लीना को क्यों चुना। तो आगे है लास्ट नाइट द स्टोन फ्लोटेड इन द एयर एंड विस्पर्ड हर नेम। लास्ट नाइट यानी जो गुजरी हुई रात होती है, पिछली रात, द स्टोन पत्थर, आगे है फ्लोटेड तैरने लगा या मुल्लिक हो गया यानी हवा में तैरने लगा, इन द एयर हवा में, और एंड विस्पर्ड सरगोशी की, यानी सरगोशी, विस्पर्ड का मतलब होता है पुकारने लगा, हर नेम उसका नाम। लास्ट नाइट द स्टोन फ्लोटेड इन द एयर एंड विस्पर्ड हर नेम, पिछली रात पत्थर हवा में मुल्लिक हो गया यानी पत्थर हवा में तैरने लगा और उसका नाम पुकारने लगा। तो आगे है शी स्टेप्ड बैक अनश्योर इफ इट वाज रियल, यानी शी का मतलब वो स्टेप्ड बैक पीछे हट गई, अनश्योर गैर यकीनी हालत में, इफ इट अगर ये वाज था सच, यानी था, रियल सच, यानी शी स्टेप्ड बैक अनश्योर इफ इट वाज रियल, वो पीछे हट गई ये सोचकर कि क्या ये हकीकत है। तो आगे है
وائی ڈیڈنٹ اینی ون ہیئر اٹ ایکسیپٹ ہر. وائی کا مطلب کیوں, یہ بھی ایک کوشچن ورڈ ہے. کیوں ڈیڈنٹ نہیں کیا, اینی ون کسی نے, ہیئر کا مطلب ہوتا ہے سنا, اٹ اسے, ایکسیپٹ سوائے, ہر اس کے. وائی ڈیڈنٹ اینی ون ہیئر اٹ ایکسیپٹ ہر, اسے صرف وہی کیوں سن پائی, باقی کسی نے کیوں نہیں سنا. اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور نے کیوں نہیں سنا اس کے سوائے. یہ دونوں اگر ہم کہیں تو ٹھیک رہے گا. تو آگے ہے where had it been before she found it in the forest. where کا مطلب کہاں, یہ کوشچن ورڈ ہے. where آگے ہے had it been, یہ کہاں تھا, before پہلے, she اس نے, یعنی یہاں لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو اس نے, found پایا, it اسے, in the forest جنگل میں. where had it been before she found it in the forest, یعنی اسے جنگل میں پانے سے پہلے یہ کہاں تھا. تو آگے ہے tomorrow she will return to the old tree where it first appeared. یعنی tomorrow کا مطلب ہوتا ہے یعنی آنے والا کل. she وہ, will return واپس جائے گی, to کی طرف, the old tree پرانا درخت, where جہاں it یہ, first پہلی بار, appeared ظاہر ہوا. یعنی tomorrow she will return to the old tree where it first appeared. کل وہ اس پرانے درخت کے پاس جائے گی جہاں یہ پہلی بار ظاہر ہوا تھا. تو آگے ہے she will be alone surrounded by silence and stars. she کا مطلب وہ, will be ہوگی, alone اکیلی, surrounded گھری ہوئی, by silent یعنی خاموشی سے, and star اور ستاروں سے. یعنی she will be alone surrounded by silence and stars, وہ اکیلی ہوگی ستاروں اور خاموشی میں گھری ہوئی. تو آگے ہے by sunrise will something magical awaken inside her. by sunrise کا مطلب ہوتا ہے یعنی طلوع آفتاب تک. آگے ہے will, یعنی یہاں سوالیہ ہو گیا. will something magical, کیا کوئی جادوئی چیز, awaken جاگ جائے گی, inside her اس کے اندر. یعنی by sunrise will something magical awaken inside her, طلوع آفتاب تک کیا اس کے اندر کوئی جادوئی چیز جاگ جائے گی یا جادوئی چیز پیدا ہو جائے گی. تو آگے ہے when will the stone reveal its true purpose. یعنی when کا مطلب ہوتا ہے کب, will کرے گا, the stone پتھر, reveal ظاہر, its اپنا, true purpose اصل مقصد. when will the stone reveal its true purpose, پتھر اپنا اصل مقصد کب ظاہر کرے گا. آگے ہے how does she unlock its power without losing herself. how کا مطلب کیسے, یہ بھی کوشچن ورڈ ہے. how does she وہ, یعنی unlock کھولتی ہے, its اس کی, power یعنی طاقت, without losing herself یعنی خود کو کھوئے بغیر. یعنی how does she unlock its power without losing herself, وہ اس کی طاقت کو خود کو کھوئے بغیر کیسے کھولے گی. آگے ہے which path should she take, light اور shadow. which کا مطلب ہوتا ہے کون سا, path راستہ, should یہ should اسٹوڈنٹ یہ ماڈل ورب ہے, یہ ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم آنے والے کلاسوں میں پڑھیں گے. تو آپ اسے یہی سمجھ لیں کہ should کا مطلب ہوتا ہے چاہیے. تو آگے ہے اسے, یعنی she اسے, take اپنانا, light اور shadow روشنی یا سایہ. which path should she take, light اور shadow اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, روشنی یا سایہ. آگے ہے she has felt both peace and fear in its presence. یعنی she کا مطلب اس نے, has felt محسوس کیا, both دونوں, peace and fear سکون اور خوف, in its presence یعنی اس کی موجودگی میں. یعنی she has felt both peace and fear in its presence یعنی اس نے اس کی موجودگی میں سکون اور خوف دونوں محسوس کیے ہیں. تو آگے ہے the stone glows brighter as if answering her thoughts. یعنی the stone مطلب پتھر, glows چمکتا ہے, brighter اور زیادہ, as if جیسے, answering جواب دے رہا ہو, her thoughts یعنی اس کے خیالات کا. the stone glows brighter as if answering her thoughts, پتھر اور زیادہ چمکنے لگا جیسے اس کے خیالات کا جواب دے رہا ہو. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری اسٹوری جس کو ہم نے مکمل اردو میں سمجھ لیا.
تو چلیے ایک دفعہ ہم اس کو پھر انگلش میں سنتے ہیں. Lena holds a glowing stone that hums softly in her hands. She watches it every night, waiting for something to happen. What secret is hidden inside this ancient gem? Who created it? And why did it find her? Last night, the stone floated in the air and whispered her name. She stepped back, unsure if it was real. Why didn't anyone hear it except her? Where had it been before she found it in the forest? Tomorrow, she will return to the old tree where it first appeared. She will be alone, surrounded by silence and stars. By sunrise, will something magical awaken inside her? When will the stone reveal its true purpose? How does she unlock its power without losing herself? Which path should she take, light or shadow? She has felt both peace and fear in its presence. The stone glows brighter, as if answering her thoughts. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اور اگر اسٹوڈنٹ کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب لازمی دوں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.